अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट क़ारी इंज़माम अब्बासी और मेरा यूट्यूब चैनल है अल-क़ुर्रा ऑफिशियल। आज का हमारा लेसन है सूरतुल फ़ज्र। सूरतुल फ़ज्र ये मक्की सूरत है और इसकी कुल आयात 30 हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा सूरतुल फ़ज्र को आपने कैसे पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने सूरतुल फ़ज्र की मश्क करनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फ़ज्र मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़अि वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वथमूद الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي जन्नती। एक मरतबा फिर मैं सूरतुल फ़ज्र की तिलावत करूँगा। आप हजरात ने ध्यान के साथ सुनना भी है इसे और अपनी मिस्टेक की, अपनी गलतियों की इस्लाह भी करनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्रि वलयालिन अश्रिन वश्शफ़अि वल वत्रि वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वथमूद الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظीम। तो ये थी नाज़रीन सूरतुल फज्र जिसकी तिलावत आप हज़रात ने समाअत फरमाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने होस्ट क़ारी इंज़माम अब्बासी को एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहमा।